Hello friends, today I'll teach you a beautiful Rela in Trital which is composed by me. বন্ধুরা আজ আমি একটি ত্রিতালের রেলা শেখাবো। এটি আমার তৈরি। दिन दिन नाक तक धीरे धीरे केटे तक तेरे केटे तक केटे तीन तीन नाक तक धीरे धीरे केटे तक तेरे केटे धा
তকেটে দিন দিন নাগ তকেটে তকেটে দিন দিনাগ তকেটে দিন দিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে দেন মুদি পোর্শন তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে তকেটে তকেটে ধীন ধীনাগ ধীন ধীনাগ ধীন ধীনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে দিস ইজ দ্য মেন বোল ফার্স্ট পাল্লা তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে তকেটে তিন তিনাগ তক ধীরে ধীরে কেটে থাকো তেরে কেটে da. This is my own composition. The second part tokete din dinag tokete din dinag tokete din dinag tok dire dire kete kete tokete din dinag tokete din dinag tok dire dire kete kete third tokete din dinag tokete din dinag tok dire dire kete kete tok dire dire kete kete tokete din dinag tokete din dinag tok dire dire kete kete tok dire dire kete kete third tokete din dinag অথবা tokete tokete din dinag tokete din dinag tok tok din tokete din dinag tok dire dire kete kete tokete din dinag tok tok din tokete din dinag tok dire dire kete kete dir-kit tokete din dinag tok dire dire kete kete tok dire dire kete kete tok dire dire kete kete three times then tokete din dinag tok dire dire kete kete tok dire dire kete kete tok dire dire kete kete next dire dire kete kete tokete din dinag 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 next dire dire kete tokete din dinag dire dire kete tokete din dinag dire dire kete tokete din dinag dire dire kete din dinag dire dire kete tokete din dinag tok dire dire kete tokete dire dire kete tokete din dinag tok dire dire kete dire dire tokete din dinag tok dire dire kete এভাবে আপনারা তৈরি করতে পারবেন বিভিন্ন পাল্টাসগুলো din dinag ko kotak din dinag kotak din dinag takte din dinag din dinag kotak din dinag tak dire dire kete kotak din dinag tak dire dire kete tak dire dire kete din dinag tak dire dire kete kotak din dinag din dinag kotak din dinag tak dire dire kete then Tihai is the most famous chakradhar. এটি আমার তৈরি নয় চক্রধারটি, আমি তিহাইটি যেটি বাজালাম
धा धीना क ते धा 3 times. Dhira dhira kete tak tok kete dhara. Dhira dhira kete tak tok kete dhara. 3 times. Dhira dhira kete tak tok kete dhara. Adha adin ako te dha. First pala. Dhira dhira kete tak dhara. Dhira dhira kete tak dha. Dhira dhira kete tak dha. Dha din ka te dha. Dhira dhira kete tak dha. Dhira dhira kete tak dha. Dhira dhira kete tak dha. Dha din ka te dha. Da din ka te da din din da da din din da. Adha din aka te da 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 adha din aka te da 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 adha din aka te da din din da na din din na. So friends, if you like this Rela, which is composed by me, kindly put your like and comments also, subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক দেবেন এবং আপনাদের মতামত জানাবেন। আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই করে দিন, তাহলে পরবর্তী ভিডিওর সমস্ত নোটিফিকেশনস আপনারা পেয়ে যাবেন। আজ এই পর্যন্ত, টাটা বাই।